السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم محبة في حبيبه صاحب الخلق الحميد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجمعنا وإياكم في حولية خليفة من خلفاء هذا الرسول الحبيب محمد المحمود الحامد الذي حل الله سبحانه وتعالى بجميع المحامد، فنسأله سبحانه وتعالى بحقه وبحق من نحن في حضرته الحبيب صالح بن محسن الحامد أن يبارك في هذه الحولية ويوفقنا وإياكم للتحلي بجميع المحامد، ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد الملهم للمحامد حين يقول كل نفسي نفسي، فما يقول أنا لها أنا لها إلا الحبيب الملهم للمحامد، فيسجد عند عرش الرحمن فيناديه الرب سبحانه وتعالى: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فالله يحيينا وإياكم على محبة الحبيب محمد ومحبة خلفائه من الأولياء والصالحين، ويحشرنا في زمرتهم في عافية من غير ابتلاء ولا امتحان، بل محض الجود والامتنان بجاه النبي محمد سيد الأكوان وخلفائه الزيان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai nasihat beliau dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam kecintaan penuh kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sosok yang paling agung yang memiliki akhlak yang termulia, yang teragung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam acara haul yang mulia, sosok yang merupakan khalifah pewaris daripada sosok yang agung, yaitu Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang merupakan beliau adalah pewaris daripada Rasulullah SAW, sang pemilik akhlak yang termulia, yang mana Allah berikan segala pujian untuk Rasulullah SAW, sehingga kita minta dengan barakah hadirnya kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau-beliau orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Allah memberkahi haul yang kita adakan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan segala yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kata beliau berharap mudah-mudahan Allah memperindah akhlak kita dengan segala keindahan sebagaimana keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala tindak tanduknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akan kelak bersabda ketika semua orang, nabi bahkan nabi-nabi yang lain mengatakan al-yaum nafsi nafsi, hari ini urusan masing-masing, sosok itu Nabi besar Muhammad akan mengatakan kepada kita, analaha ami, akulah yang akan menolong kalian, dan beliau bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa ra'sak, angkat wajahmu, angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, mintalah ampun, mintalah apa yang kau mau minta, dan berikanlah syafaat kepada orang yang mau engkau berikan syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang terdakwah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasulullah tanpa cobaan, tanpa kerepotan, sehingga kita bisa benar menghadapi kehidupan ini dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعطاه الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الحولية الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم المقام العظيم والخلافة العظمى القطبية، كما أخبر من أدركه من السلف الصالحين أنه حازها
الخلافة الكاملة، ولا يعطاها إلا من أودع الله في قلبه الرحمة الكاملة للعباد سبحانه وتعالى، لعباد الله سبحانه وتعالى. فإن ما نال المقامات العاليات أحد من العباد الصالحين ولا الأولياء إلا بالرحمة الكاملة للعباد، وبسلامة الصدور وسخاوة النفوس. خلافة عن الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد تحمل الأذى من كفار مكة، فلما أقدره الله عليهم ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الرحمة التي اختصه الله سبحانه وتعالى، كل من تولى مقام من مقامات هذا الحبيب خصه الله بتلك الرحمة. جاء أحد إلى عند أحد من الصالحين يقول له: علمني اسم الله الأعظم. ماذا تريد به؟ قال: إن لي حاجة. فقال: قم معي. فخرج به إلى طرف البلاد، فرأى شيخا عجوزا طلع من الوادي ويحمل حطبا على رأسه، فجاءه جندي فضربه وأسقط الحطب من على رأسه. فقال له ذلك الشيخ: ماذا تصنع لو كنت في مكان هذا الشيخ؟ فقال: وعندك اسم الله الأعظم؟ قال: لدعوت الله عليه ليهلكه. فقال: يا أخي، إن هذا شيخي في اسم الله الأعظم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحمل أعظم الأذى من الكفار مكة، كان ساجدا، وجاء عقبة بن أبي معيط يخنقه حتى جاء سيدنا أبو بكر الصديق وأبعده عنه، وكان ساجدا عند الكعبة. فقال بعضهم يستهزئ بالنبي: من يذهب لسلى جزور بني فلان ويضعه على ظهر محمد؟ فقام أشقى القوم ووضعه على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبطأ ساجدا، ولم يبعده عنه إلا محبوبة الرسول، بضعة الرسول فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صبر وصبر، وكل من صبر كان له من الله الظفر. فالله يجعلنا وإياكم من الموفقين لاتباع النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid satu makom yang luar biasa mulia, makom wilayatil uzma, wilayah makom kewalian yang luar biasa agung, bahkan makom kutub daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan beginilah sifat wali-walinya Allah dan sifat memimpin wali-walinya Allah. Tidak akan mendapatkan kewalian yang seperti itu kecuali apabila beliau-beliau memiliki hati yang begitu rahmat, sebagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang wali tidak akan mendapatkan kewalian yang begitu hebat kecuali dengan hati yang dipenuhi dengan rahmat sebagaimana hatinya Rasulullah, kecuali dengan hati yang bersih sebagaimana bersihnya hati Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu sabar, begitu hatinya rahmat menghadapi bagaimana gangguan kafir Quraisy ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dengan begitu hebatnya gangguan kafir Quraisy. Namun apa yang terjadi ketika bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai Mekah? Apa yang terjadi? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk membalasnya? Tapi ucapan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, bubar kalian, kalian dibebaskan dari segala tekanan apapun. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para solehin menjalani kehidupan mereka sesuai dengan tuntunan hati rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang pernah datang kepada satu syekh, kepada satu guru, kemudian meminta kepada guru tersebut untuk mengajarkan Ismullahil A'zam, namanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang apabila disebut nama tersebut akan dikabulkan segala hajat orang yang memintanya. Maka sang syekh tersebut bertanya kepada orang tersebut, apa yang kau butuhkan dari Ismullahil A'zam?
Maka orang tersebut menjawab, saya ada hajat, saya ada kebutuhan. Yang saya minta, mudah-mudahan saya diajarkan Ismullahil A'zam dan saya bisa pakai untuk hajatku. Maka ternyata syekh tersebut membawa orang tadi itu ke pinggiran kota. Ketika sampai di pinggiran kota, mereka berdua melihat ada satu orang tua yang memikul kayu di atas kepalanya. Ketika tengah-tengah memikul kayu orang tua tersebut, ada satu orang tentara datang dan menampar orang tua tersebut sampai terjatuh kayunya. Orang tua tersebut ditampar dengan begitu keras. Maka sang syekh bertanya kepada orang yang datang tadi, ya rajul, wahai pak, andai kata kamu di posisi orang tua tersebut ditampar oleh tentara tersebut, kira-kira apa yang akan engkau laksanakan? Maka orang tersebut mengatakan, pasti saya akan doa kepada Allah supaya tentara tadi yang menampar saya akan dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang syekh tadi menjawab, Pak, ketahuilah yang ditampar oleh tentara tadi itu adalah guru saya yang mengajarkan saya Ismullahil A'zam. Tapi dia tidak angkat tangan untuk kehancuran orang yang mengganggunya, tapi dia tetap diam sebagaimana diamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap sabar sebagaimana sabarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah dikatakan beliau pernah bersujud, kemudian diangkat kotoran onta. Satu usus onta yang begitu besar, yang begitu berat, yang begitu kotor ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan ditaruh di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang tidak bisa menghalanginya kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mampu menuntaskannya. Di kesempatan lain Uqbah bin Abi Mu'aid pernah menaruh kotoran unta di atas kepala Rasulullah SAW. Dalam sujudnya Nabi Muhammad tidak mampu untuk bergerak karena begitu beratnya kotoran yang ada di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang mampu untuk mengangkatnya adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena ketika itu kafir Quraisy begitu beristihza, menggoda Nabi Muhammad SAW, mengganggu Nabi besar Muhammad SAW. Namun balasan Nabi Muhammad SAW adalah kesabaran yang terus ditunjukkan di dalam kehidupannya. Begitulah akhlaknya orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan orang yang sabar akan mendapatkan keberuntungan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu berada di jalannya Nabi Muhammad, untuk menjalani kehidupan dengan sabar sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين بالمحبة والرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا محبة له. والرحمة بالمؤمنين هي أساس الإيمان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف ويرمونه بالحجارة من كل جانب، فأرسل الله إليه الملك وقال له إن الله أمرني بطاعتك فمرني فيهم بما شئت، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فعلت. فهذا قال أرحم الراحمين بعد أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو في ضيق شديد وفي غم شديد يناجي مولاه، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بي عليك غضب فلا أبالي ولكن رحمتك أحب إلي. فيسأل الله دائما الرحمة بواسطة الرحمة. لهذا علم النبي المصطفى محمد بنته الزهراء أن تتوسل بالرحمة. اللهم من يستغيثك برحمتك، والرحمة هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الرحمة المهداة لهذا الوجود. وورث هذه الرحمة عنه خلفاؤه من الأولياء والصالحين من العلماء العاملين الذين بهم يرحم الله العباد ويرفع البلايا عن العباد. ولولاهم في كل زمان خلفاء لأولئك العباد، ولولاهم بين الأنام لدجدجت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. في كل زمان أولياء بعدد الأنبياء 100,000 و24,000 في كل زمان، أولياء بعدد الأنبياء. ما يموت أحد إلا قد خليفته جاهز ومستعد لاستلام تلك الرتبة. ومن مقسم الرتب؟ الحبيب الأعظم رافع الرتب صلى الله عليه وآله وسلم.
Allah Subhanahu wa taala membuat tampak agama Islam ini adalah hanya dengan mahabbah kepada sesama makhluk, kepada rahmatan lil alamin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memunculkan, menampakkan keluar biasaan agama ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, la imana liman la amanata la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan kecuali bagi orang yang memiliki mahabbah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki mahabbah, kecintaan di dalam hatinya. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan untuk semua kalangan, untuk orang mukmin dan yang lainnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau disambut dengan lemparan batu yang begitu banyak, lemparan batu yang melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, "Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menuruti segala perintahmu ya Rasulullah." Apa perintah Rasulullah ketika itu? Nabi Muhammad tidak menginginkan kehancuran, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sosok yang merupakan arhamur rahimin, penyayang bagi orang-orang yang lainnya setelah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Arhamur Rahimin. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika dilempari di Taif? Nabi Muhammad berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang punggung mereka keturunan-keturunan yang kelak akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan payah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan penuh luka, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu luar biasa, sembari mengatakan, ya Allah, kemana lagi engkau akan bawa saya ya Allah, kemana lagi engkau akan pasrahkan saya ya Allah, apabila engkau pasrahkan ke tempat yang jauh, aku akan dimusuhi kembali, aku akan disiksa kembali ya Allah, atau engkau bawa aku ke tempat yang dekat, kemudian aku dilukai kembali ya Allah, tidak masalah bagiku ya Allah, selama rahmatmu ada pada diriku, selama rahmatmu, kasih sayangmu ada pada diriku ya Allah, karena rahmatmu adalah tempat sesuatu yang aku cintai, yang lebih dari apapun yang aku cintai. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran hadirin rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita berdoa kita berharap rahmat dari Allah, sedangkan ada Nabi Muhammad yang merupakan rahmat dari Allah, sehingga ketika orang berdoa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara kabulnya doa, karena yang kita minta adalah rahmat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk alam semesta. Begitulah para wali-walinya Allah. Begitulah para ulama setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangannya, beliau memiliki rasa rahmat sebagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dibutuhkan oleh alam semesta. Apabila tidak ada rahmat di dalam diri aulianya Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, falaula humu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtika bil khati'ati. Kalau bukan karena wali-walinya Allah yang memegang rahmat di dalam hatinya, membuat bumi tidak goncang, andai kata tidak ada mereka, maka gunung-gunung, bumi ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya dosa yang dimiliki oleh umat manusia. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, jumlah wali kata beliau tidak pernah berkurang, karena beliau adalah pakunya bumi, dan jumlah wali beliau katakanlah tidak pernah berkurang daripada 124.000 sebagaimana jumlah sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak wafat di antara mereka satu wali, kecuali ada wali lain yang akan siap digantikan dengan kewilayahannya, dengan kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mewarisi wali-wali yang telah wafat itu, karena mereka adalah paku bumi. Dan mudah-mudahan kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu ikut dengan aulianya Allah, orang-orang yang terus berada di dalam hati kita rahmat sebagaimana rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu dengan barokah, dengan pembagian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ بكر بن سالم من سلالته فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم الذي جعل له الله الخلافة الكاملة والعقل التام نيابة وخلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كمال عقله دعا لذريته بصفاء السرائر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر، فمن ليست له سريرة صافية لا يؤتمن بسر أبدا وإن قام الليل
وإن صام النهار وحفظ القرآن، فإن أشق شيء على الإنسان هو مخالفة النفس والهوى. وكل عبادة تشق على النفس فيها الأجر أعظم عند المولى سبحانه وتعالى. والمسامحة تشق على النفس، فإذا سامحت من آذاك كان لك الأجر من الله سبحانه وتعالى، الأجر العظيم. فلهذا كان الجزاء من جنس العمل. فإن أردت أن تعامل من مولاك سبحانه وتعالى بالرحمة واللطف والمسامحة، فعامل إخوانك بمثل تلك المعاملة بالرحمة والمسامحة واللطف، تحز ذلك الأجر العظيم من الله والمقام العظيم في يوم القيامة. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان جالسا بين أصحابه يحدثهم في مسجده كأنه القمر بين النجوم الزهر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبينما هو كذلك إذ قطع حديثه وقال لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، وعين بابا في المسجد. فدخل رجل، فبقى الصحابة يترقبون من ذلك الداخل. فدخل رجل لا يعرف بكثير عبادة ولا بكثير علم، فتعجبوا. ثم لما كان في اليوم التالي قال لهم، قطع يحدثهم فقطع حديثه وقال لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، وعين ذلك الباب نفسه. فدخل ذلك الرجل نفسه، فتعجب الصحابة. فاليوم الثالث يحدثهم فقطع حديثه وقال: سيدخل عليكم رجل من هذا الباب، وعين ذلك الباب. فدخل ذلك الرجل نفسه، فتعجب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة الحاضرين عبد الله بن عمر، فقال: أردت أن أعرف أي عمل استوجب شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له بالجنة 3 مرات. فجئته في المساء إلى بيتي وقلت له: إن بيني وبين أبي مشاحنة، وإني أريد أن أبيت عندك الليلة. فبات يراقبه طول الليل، فإذا هو نائم حتى قبيل الفجر قام وتطهر وصلى 2 ركعتين لله، وخرج عند الأذان لصلاة الفجر في المسجد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب منه أن يبيت الليلة الثانية، فإذا هي كالليلة الأولى. ثم طلب أن يبيت معه الليلة الثالثة، فإذا هي كالليلة التي قبلها. فلما كانت الليلة الرابعة قال له: يا أخي، إنه ليس بيني وبين أبي شحناء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشهد لك بالجنة 3 مرات في 3 مجالس متواليات، فأردت أن أعرف ما العمل الذي تعمله حتى أقتدي بك به في ذلك العمل. فقال: يا أخي، ما هو إلا الذي رأيته، ما هناك عندي عمل، لكني إذا آويت إلى فراشي أحاسب نفسي، إن كان لي على أحد مظلمة سامحته لله، إذ أن المسامحة صدقة. من لا يستطيع الصدقة بالمال، هذه المسامحة صدقة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال حث على الصدقة، فقال رجل: أنا أتصدق بعرض كل من تكلم علي مسامح. فقال له النبي محمد: إن الله قد قبل صدقتك، غير أني إذا أويت إلى فراشي إن كان لي مظلمة على أحد سامحته لله، وإن كان لأحد علي مظلمة فلا أنام حتى أطلب منه العفو والمسامحة. فأنام وليس في قلبي على أحد حقدا ولا حسد ولا بغضا ولا شحنا، ولا أحمل ضرا لأحد، خلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح بالإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. لكن لا تجوز العفو والمسامحة في حق الله أو في حق من آذى رسول الله أو أساء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة
أو برسمة أو بغير ذلك لا تجوز المسامحة في حقه أبدا. فقال له يا أخي ما هو إلا ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر هذا الذي يعسر على أكثرنا أن ينام قلبه صافي على كل أحد من المسلمين، ينام قلبه صافي لا يحمل على أحد شيء من الغش والضر والبغضاء. بهذا تعلو المقامات، بهذا تعلو الدرجات، بهذا يكون القرب من رب البريات والاقتداء بسيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا ويرزقكم قلوبا سليمة وعقولا عاقلة، ويرزقنا وإياكم ألسنة ذاكرة وقلوبا خاشعة، ويرزقنا وإياكم كمال المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، والاقتداء بخلفائه من الأولياء والصالحين، وحين وإياكم على محبتهم، ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Beliau melanjutkan, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid adalah salah satu keturunan daripada Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, seorang yang merupakan sosok khilafah paling sempurna dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk kesempurnaan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim adalah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hati yang baik, hati yang selamat untuk anak cucunya. Dan begitulah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga dikatakan tidak ada sir, tidak ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala illa liman saffat sarair, kecuali bagi hati yang bersih dari segala penyakit, bersih dari segala kotoran. Sehingga dikatakan bahwasanya apabila orang itu melalui harinya dengan puasa, malamnya dengan ibadah, bermunajat, qiyamul lail, namun hatinya penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan kotoran, tidak akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sir dari Allah akan didapatkan untuk orang yang mampu untuk melawan hawa nafsunya, yang menjadikan hatinya bersih untuk melawan hawa nafsu. Begitulah semua amal. Amal yang terhebat, yang terbanyak pahalanya apabila begitu sulit melawan hawa nafsu. Semakin sulit melawan hawa nafsu, maka di situ akan semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan sesuai daripada amal yang diperbuat oleh seorang hamba. Maka kata beliau melanjutkan bahwasanya apabila kita ingin Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan kita, maka tugas kita adalah memaafkan orang lain. Apabila kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ampuni orang yang memiliki kesalahan kepada kita. Maka apabila kita menginginkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah memiliki kebaikan kepada orang lain. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu waktu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah obrolan beliau bersama para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan kepada para sahabat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, al-qamar, bagaikan bulan purnama yang begitu indah, yang begitu agung. Di tengah obrolan Nabi Muhammad, di tengah sabda-sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang hadir bahwasanya sebentar lagi akan masuk dari pintu ini satu orang yang akan menjadi penduduk surga. Satu orang yang pasti menjadi ahli surga. Sehingga para sahabat menanti-nanti siapa yang datang. Ketika ada orang yang masuk, ternyata yang masuk adalah salah satu sahabat yang tidak terkenal dengan ahli ibadah, tidak terkenal dengan banyak sholat ataupun banyaknya sedekah ataupun banyak yang hal-hal yang lain. Sehingga para sahabat terheran-heran terhadap orang yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW, namun tidak terkenal dengan ibadahnya. Ternyata hal tersebut berlalu sampai 2 kali, sampai 3 kali. Di kesempatan kedua Nabi Muhammad menunjuk pintu yang akan dimasuki orang yang akan menjadi ahli surga. Ternyata yang masuk orang itu lagi. Kesempatan ketiga Nabi besar Muhammad SAW memutus perkataannya selain mengatakan sebentar lagi ada orang yang masuk dari pintu ini dan orang tersebut adalah ahli surga. Sehingga terheran para sahabat. 3 kali Nabi Muhammad SAW mengatakan hal yang sama. Ternyata orang yang masuk adalah orang yang sama yang tidak terkenal dengan ibadah. Sehingga di antara hadirin ketika itu yang mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW yaitu sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beliau akhirnya
dengan rasa penasaran mencari tahu apa kiranya amal yang dimiliki orang-orang tersebut, sampai 3 kali Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah ahli surga. Sehingga Sayyidina Abdullah ibnu Umar bertamu ke rumah orang tersebut seraya mengatakan, Pak, saya ingin numpang menginap di sini karena saya ada permusuhan dengan abah saya, sehingga saya mau untuk menginap di tempatmu diizinkan. Maka orang tersebut mengizinkan Sayyidina Abdullah ibnu Umar untuk menginap di tempatnya. Di malam hari diperhatikan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar bagaimana ibadahnya orang tersebut. Ternyata orang tersebut tidur sepanjang malamnya, tidak bangun kecuali dengan adzan subuh. Ketika adzan beliau bangun lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada amal khusus yang dia laksanakan di malam hari. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar merasa mungkin besok hari ia akan melaksanakan ibadah yang hebat yang memasukkannya ke dalam surga. Ternyata hari kedua seperti itu, hari ketiga seperti itu. Dalam ketiga harinya Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, ya rajul, Pak, wahai saudaraku, aku ini sebetulnya tidak ada permusuhan dengan ayahku. Namun yang menyebabkanku datang ke sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali tentangmu bahwasanya engkau adalah ahli surga. Bahkan Rasulullah menunjuk pintu yang akan kau masuki dan 3 hari lamanya engkau selalu datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa engkau adalah orang yang merupakan ahli surga. Maka beliau mengatakan, apakah amalmu? Apakah ibadah yang kau miliki sehingga Rasulullah SAW menyebutmu dengan 3 kali sebagai ahli surga? Maka orang tersebut mengatakan, aku tidak punya amalan khusus, aku tidak punya amal yang aku andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tindakanku setiap harinya adalah setiap malam sebelum aku tidur, aku akan menghisap diriku, aku akan menghitung diriku bagaimana keadaanku sepanjang hari. Apabila ada orang yang salah kepadaku, maka beliau mengatakan, aku akan memaafkan orang tersebut dan aku akan bersedekah dengan segala kesalahan orang tersebut pada diriku dan aku akan memaafkannya. Dan begitulah hadirin rahimakumullah. Orang yang punya salah kemudian kita maafkan, maka kita akan dihitung sebagai bersedekah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu didatangi oleh salah seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku bersedekah dengan kehormatanku, silahkan orang lain menghina kehormatanku, dan aku bersedekah, aku mengikhlaskan segala orang yang menodai kehormatanku. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sudah menerima sedekahmu. Dengan kata lain, orang yang memiliki kesalahan orang lain kemudian ia maafkan begitu saja, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang tersebut ketika ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau menjawab, kerjaanku setiap malam adalah sebelum tidur aku akan memaafkan segala orang yang salah kepadaku. Dan aku akan menghitung-hitung, apabila aku memiliki kesalahan kepada orang lain, maka aku tidak akan tidur di malam tersebut, kecuali aku akan datangi orang tersebut meminta maaf, sehingga aku tidur setiap malamnya dengan aku memiliki kemaafan untuk orang lain, dan setiap kesalahanku aku akan mintakan maaf kepada orang tersebut. Begitulah akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana disebut khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Perilaku Nabi Muhammad, perangai Nabi Muhammad adalah al-ghufran, selalu memaafkan kepada orang lain. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad adalah memiliki sifat wa ya'fu anid dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Nabi Muhammad akan memaafkan kesalahan orang lain apabila itu menyangkut pribadinya Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad memiliki sifat lain, wa idza tuji'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih. Apabila yang diganggu adalah haknya Allah, apabila yang diganggu adalah hak-haknya syariat, maka Nabi Muhammad akan melawan orang tersebut dan tidak ada orang yang berani untuk menyegah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kata maaf untuk orang yang menodai kehormatan Allah. Tidak ada kata maaf untuk orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, baik dengan kata-katanya ataupun dengan gambaran Nabi besar Muhammad SAW. Namun ketika yang diserang adalah pribadinya, sifat Nabi Muhammad adalah sifat pemaaf, dan begitulah sifat-sifat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahmat sebagaimana sifatnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau melanjutkan dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, akal kita menjadi akal yang selalu berpikir tentang kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu sempurna dalam mengikuti Nabi besar Muhammad dan mengikuti wali-wali yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يبلغ العبد بحسن خلقه مقام القائم الصائم بحسن خلقه. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل وإنك لعلى نسك عظيم أو عبادة عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبماذا يكون حسن الخلق؟ ب3 أمور: باحتمال الأذى، وكف الأذى، وبذل النداء. بهذا يكون حسن الخلق.
سيدنا علي زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمشي فاعترضه أحد وسبه وشتمه فلم يرد عليه بجواب غير أنه نظر إليه وتبسم ومشى. فلما كان الليل ذهب إلى بيت ذلك الساب وطرق بابه وسلم عليه وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: يا أخي، إن كان ما قلته في حق فالله يغفر لي، وإن كان ما قلته في باطل فالله يغفر لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومشى بعد ذلك سيدنا علي زين العابدين فتبعه يجري خلفه ذلك الرجل وقبله من رأسه إلى قدمه وهو يقول: أشهد أنك ابن رسول الله. هكذا هي أخلاق أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا أقف مع أحد ضدك أبدا. فصار من كبار مريدي وخدام سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصالحين. فالله يرزقنا وإياكم سرائر صافية وقلوب صافية وعلوما نافعة، ويجعلنا وإياكم من الموفقين لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويخلينا عن كل خلق ذميم، ويحلينا بكل خلق حميد كريم، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، ويقرب منا ويكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم المضار، ويكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تأتي بالأيام والليال بجاه النبي محمد المختار. أن الله سبحانه وتعالى يفرج على أهل هذه البلد وجميع بلاد الإسلام والمسلمين، وينصر الإسلام والمسلمين، ويجعلنا وينصر بنا ويصلح بنا ويصلح الإسلام والمسلمين، ويفرج على حيثما كان ويصلح هذه البلاد إندونيسيا واليمن والحرمين الشريفين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجنبها جميع المصائب جميع البليات والأذيات والفيروسات والكورونات وجميع المصائب الظاهرات والباطنات، ويجعلنا وإياكم في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئة. يغفر لنا الله سبحانه وتعالى لكم ما مضى لنا ولكم ما مضى، ويحفظنا فيما بقي وما هو آت، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، ويحيينا وإياكم حياة طيبة، ويحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوه وعدونا، ويتولانا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برعاه، بجاه النبي محمد وآل بيته، وبجاه من نحن في حضرته وفي حوليته الحبيب صالح بن محسن الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم. فالله لا يصرفنا وإياكم إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Orang yang memiliki akhlak yang baik, kata beliau, akan mampu menggapai derajat yang dilaksanakan, yang digapai oleh orang-orang yang selalu qiyamul lail dan selalu melaksanakan siam di pagi harinya. Orang dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang hebat dengan ibadah walaupun tanpa dengan ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada pada budi pekerti yang begitu luhur. Allah memuji Nabi Muhammad bukan dengan ibadahnya, bukan dengan kalimat la nusukin azim, dengan ibadah yang hebat, tidak. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah la'ala khuluqin azim, dengan akhlak yang begitu luhur. Dan begitulah Rasulullah SAW, beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Dan beliau mengatakan memperbaiki akhlak dengan 3 hal. Yang pertama adalah ihtimalul adza, yaitu menanggung beban apabila ada cobaan dia tanggung. Dan yang kedua wakaful adza, dan mencegah diri dari berbuat jelek kepada orang lain. Dan yang ketiga melaksanakan kebaikan kepada orang lain. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, putra daripada Sayyidina Husain, pernah suatu waktu ketika beliau berjalan, ada satu orang yang menghina beliau, mencaci maki beliau dengan caci makian yang begitu lewas, dengan caci makian yang begitu hina. Namun apa yang diperbuat oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Beliau hanya tersenyum kepada orang yang mencaci makinya, kemudian berjalan begitu saja.
Di malam harinya Sayyidina Ali Zainal Abidin datang mengetuk pintu orang yang mencacinya tersebut seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ketika membuka pintu orang tersebut terkaget. Dikira Sayyidina Ali Zainal Abidin akan membalas dendam. Ternyata apa yang beliau katakan? Wahai saudaraku, apabila yang kau katakan tadi siang memang betul keadaannya, maka mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosaku. Namun apabila semua kata-katamu tadi adalah kata-kata yang bohong, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Maka kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin berpamitan dan mengucapkan salam kepada orang tersebut seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Terkaget orang tersebut seraya mengatakan, menjemput Sayyidina Ali Zainal Abidin seraya mencium tangannya, mencium kakinya seraya mengatakan asyhadu annaka ibnu Rasulillah. Saya saksikan bahwasanya engkau adalah benar-benar keturunan Rasulullah dan aku sekarang mulai saat ini akan menjadi pengikutmu dan tidak akan beribadah di barisan orang-orang yang memusuhimu. Inilah akhlak Sayyidina Ali Zainal Abidin yang mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang diwariskan terus kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir kemudian beliau berdoa dengan berbagai macam doa yang kita aminkan, mudah-mudahan dikabulkan segala doa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan mendapatkan keberkahan Sahibul Haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.